Okay, game 3. Money game mga boards. May champion na. Diri sa Danglag. Ang team Mandawi. Ang team Reggie Tonton og ni Jobel. Kini. Game 3. Money game. Atong sponsor. Bakbakan sponsor. Is from our beloved Mayor of Consolacion, Cebu. Honorable Mayor Teresa Aligado. And this is under Jomar Roma Promotion. Organized by Boss Panis Pilomina Salis. Igualisono na sa atong game 3. Money game. Jason. Tara. Jobert. Bunal. Tara. Wala. Kulapo. Badlis. Dapag yun. Lobo ayay. Bantay. Tara. Kini pagkakataon na. Bang! Di mapunit. Hawan pas kang manang. Ono igualis na mga birds. Bola sa Team Cebu City. Servisyo ko po. Jobert tagak. Ala counter ni Reggie sabit. 2-1. 2-1 na. Servisyo ko po para Tris. Kuitis. Jobert. Ipit si Tonton. 3-1 na. 3-1. Servisyo para 4. Jason. Kulapo. Tut. Overhead. Kuha pa. Kulapo. Sagang na. Ole lang sa ole. Wana. Kinapo si Tonton. 4-1 na. Loya na. Si Tonton kaban. Servisyo Kulapo para 5. Banggi. 5-1 na. 5-1 sa ato ang game 3 money game in favor of Team Cebu City. Kini para size. Jason gikusukuso na. Jason. Ay, nindota para stada ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Why taong payag. 6-1 na, 6-1. Size 5-point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Kulapo esta vez. Pungil Tonton. Ganina ang gibalian si Reggie karon si Tonton na sad. City 1 na. Gi-straight ng Kulapo. Servisyo ni Kulapo. Umarangkada si Kulapo mga ka-birds. 8-1. Last 4 na ang Team Cebu City. Out ball, side out. Servisyo Jobel Ducante of Team Mandawi. PJ. Awas. Side out bola sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Tonton. Out ball. 9-1 na. Last 3 na mga ka-birds. Servisyo Jobert. Di madawat tirang Kulapo. Side out. Single. Ono Noibi. Kini para 2. Jobel bang. Gipunan. Bang. Wana.
Grabe. Tuara, Tonton. Kulapo, firing, answered by the Silent Assassin. Ay, lobo. Bang, bundak. Tuara. Ay. Tuara, the Silent Assassin. Ay, padpad sutod, babag na bang. Pabuta Master TikToker. Dapa yun. Saggang. Out ball. Noibi ono. Bola sa Team Cebu City. Servisyo, Jason, the Master TikToker. Jason again on the attack. Inside. Jis, ono na, Jason. Last na. Para 11. Out ball. For the win na ang Team Cebu City. Para daw. Tonton, gilabay sa gawas. Naog na ang Team Cebu City. Sa ato ang game 3 money game.